famon Alpha Condé no waywa goddo tuma ye nato e nder hurgo reedu makko no dogude de andi di toilette yi porto ben kambe ina ndiyam be naati data koko fittorte be mari nder ton goddo non immo e hanata ka hurgo haray mo hawji mo Musa o ara o joodo o wada haaju makko on ha gasa o ndarali deysi no wodi satalde o ndarali ndiyansi no wodi o ndarali si tawi din musuwarji no wodi o gayno ya non ha gasa hara non o moƴƴini o rahi ke do moƴƴa accon hakke yewterne ko fino famora moƴƴa o ndaro ya non terlen ka din musuwarji woni don o tawa ndiyan ala musuwarji ala o gaynino wadde ko watta ko na juude makko den o fittirta na cionci makko din o fittirta o joodo non hande kadi ka podon mo jibi ko honno wadata ko don Alpha Condé e konu mudum gon hande fewndi joni non enen population o walli rembe ndiyam faabo rembe ciatale faabo rembe lince ko be laddinora billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim haray mi salmini on onon fop wona be tintude de benka derol meden do toli modon ka tola hande o yafoto non procédure habituelle on go tawa ray retard waddo on do si fuddi den direct meden on mi yido on buy on hewti do fewndo do yiden 1162 personnes haray ko sadi modon ko toli ka derol meden do toli modon ka tola mi andare si den nantodirde don oui c'est vrai aray do est ce que non nanade son on modérateur be meden ben kanyum e wonbe ben habituel do madame Binta Sicario oui les bonheur monsieur Tola Marie est ce que non nanade son on si continuendo yewtere den Binta Jacobson est ce que non nanade est ce que non nanade jetta tan seda si tay fuddo den nantodirde bravo à toi merci à vous aussi le son est bon donc en hollitama do aray monsieur Issa aray be salminama do donc no mi wiri non haray on yafoto moƴƴa non fuddagol direct meden on do retard wadi compte tenu réglage go tawno di arde wadde ton en no andir don non haray ko mi woyi wadde kon juulugol en la don si fuddo wadugol kadi ayeje den do ko dum woni haray mi wadali donc mi wadi dum don adu haray mi fuddade do sabu ko woni kon fo ko inde Allah fuddorta lannitora kadi inde makko den haray ko sadi modon ko toli nickel merci beaucoup dadde to hande do haray hide mari tobbe nayi e kuntun ko wonden e wadde hande do sella jabi ka derol meden do no wirden non donc aray no wowirden non en fuddoraki non e ron tawretar wadi deuxième man kanyum kadi aray ben tawbe no wo hewtude do ben nana hito tambiru dum ma ben nana duaji taw ino wada hande do dum do wadali no wirden non aray ko changement woni ko wadden do compte tenu du fait que hande ko marden ko yewteten do kon tiida e moƴƴa hande do kadi flengidirgol gol waday do moƴƴa si minni non flengidirgol gol iden andi de yontere do piji buy feƴi piji tawdi haray hino hatto jini nun ka d'ailleurs ka mottodiren no yewten fewndo kadi waddon fewndo tawno hari di wuli kay kono de andi de mari principe ka derol meden do ko tawata kon goddum si wadi en réagi sata fewndo ka wadi don en habbita to taw ha burten famude moƴƴa farim fansi mudum on donc hara jama on fo do kaskarna o ma o on fo on salminama e fuddora do haray kontinanji din mi fuddoro do non on tawdo mi lintano ka feƴƴi do sabu don kanyum kadi wodi ka mi poda noppi di moƴƴa non haysi tawi to di popa do moƴƴa kono be Australie be andini mi wondema kontinanji din fo sitama lintama kono kambe be lintanoka donc haray hande do mi salmina be wontirambe ben Australie haray Melbourne salminama wana non kanyum kadi Sydney salminama e yeggitali kanyum kadi wonbe wonambe en ben Adelaide donc do haray Australie fop ande hande do hiwra gongol ko onon tu woni ko hiwrete do ko tay ko haray luttube ben fo hiwranoma onon on hiwraka si wi don kanyum kadi haray weltano den jarnen fop be wonbe wadande en haray di partage di do sabu ide ngandi yewtere meden den hinde yaade ka woddi hinde yaade ka towi dum do fu haray ko alla yetteten jama on kanyum kadi weltane hewre dum do mi weltano do kanyum kadi mi salmina ben tawbe haray be darude en derengol do be tawata haray souvent en yeggitay fi mabbe me tawbe do haray hande kadi do wattani la on andi hibe darude kombo kasori fofana Alpha Condé mo tawata on don en yewtino fi makko kono hande do tintingode moƴƴa salminen kasori fofana e kala ben wombe kam monastère ji der ton sabu o yoy do ka video meden do andon ha honto hibe darude hibe wadde kadi promotion haray page meden o si wi don kanyum kadi haray salminen weltano den gossip de ngandi ko page tawo kanko kadi no tawa e dim page ji hande wondi e wadde promotion meden on do mi weltano non gossip parce que mi yi e der commentaire ji din to god addani men capture d'écran gossip jaka wola ya arabu haray gossip haray ko sadi mala ko toli kadi ka
ɗerol meɗen ɗo haray ko en goto wano noon kañum kadi haray salminen jama on fo wonɓe darde ɓen ɗo fuɗɗoɗen toɓɓe ɗen sabu are ɗen andi retard waɗi hande wiɗen hande ko toɓɓe joyi marɗen ɗo toɓɓere araner ɗen haray ko on message mo Alpha Condé waɗani président Macky Sall à l'occasion du 4 avril en andi fête d'indépendance Sénégal on kamɓe ko le 4 avril wano no wonir noon enen kadi ɗen mari le 2 octobre 1958 kamɓe ko 4 avril ɓe jogi on lettre mo windani Macky Sall président Macky Sall wano noon kañum kadi haray aren e toɓɓere ɗimmere nden ko tawata kon haray baben kañum Allah monsieur Sellou Balde woni ko feƴƴini honorable Sellou Balde yo Allah hinno ɓe yaa fo haray ɗum ɗo wonata toɓɓere ɗimmere nden hiɗen andi déclaration waɗano ka RTG mo tawata wiyano hari ɓe autorise a yawgol yewten finden toɓɓere ɗon toɓɓere tammere nden haray en yewtay kon ko tawata kañum kadi Alpha Condé yawno ka kasori Fofana ɗum ko e alatire feƴƴuno nde waɗnode gandi ko feƴƴuno yontere feƴƴunonden ɗo ka weekend e waɗuno direct e juma on e asewe on e waɗano e ala ko ɗum waɗi hanno wawe yewtude finde toɓɓere ɗon kono ɗon andi e yewtuno ka lannitode vidéo meɗen on e asewe fi ɗum ɗon siwi ɗon kañum kadi haray aren e déclaration mo kasori Fofana waɗi on ka assemblée générale partisane RPG on mo tawata on ɓe arno ɓe luwi assemblée nationale meɗen on ɓe jooɗi ɗon ɓe waɗi rencontre maɓɓe on ɓayta hari ɓe alano coggu ka ɓe luwira 16 je ɓe alano nokkure nde tawata ɓe wawayno mottodirde ɓe immi ɓe yehi ka assemblée nationale meɗen taw annatanda en joƴƴin assemblée on tigi tigi siwi ɗon aren kañum kadi e ɗin divers ji ɗi tawata koye nder yewtere nden ɗo haray ɗi yaltoyde haray ko saɗi moɗon ko tolimi toriki Allah on taw ɗon ko kanko woni fewnowo yewtereje on taw on ko kanko longinta ko wondi e sawaba yo longinan konko ɓuuri e fewude mi torike mo kadi kanko faminowo on famin ɗon annabi Sulaymana famini kadi annabi Yusufu wano noon gandinɗini annabi Lukmana yo famin on o koran nafay koko mon e yewde ɗo si fajjere waɗi ande haray komi wonde e mayre si tawi sawaba no woni ton en andu haray ko Allah woni ko weltantoɗen amin ya Allah donc haray hande ɗo eɗen andi eɗen mari yontere tawde haray ko yontere nde tawata activité ji waɗi e nder muɗum e nder ɗum ɗon on haray hiɗen fuɗɗorade ɗo o lettre mo tawata ko kañum Alpha Condé woni ko waɗi mo joni noon ɗo yomi yewtu mi faala haray kanko tigi Alpha Condé déclaration lettre mo waɗi on ka RTG ɗen andi ko radio télévision des gangsters maɗum de propagandiste on haray mi falete yon heɗu ɗo jentita ɗon onon tigi ko honɗum o wi nder ton artiten noon haray déclaration mo waɗno free en le 28 mars à son excellence monsieur Macky Sall promouvoir le sport les Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ce message départ à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Dakar. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'opportunité de vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. À cette solennelle occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage aux fils et filles du Sénégal qui se sont sacrifiés pour la cause de l'indépendance. À cette heureuse circonstance, je voudrais vous rassurer de ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification de nos liens d'amitié et de fraternité unissant si heureusement nos deux pays. En vous renouvelant mes vœux de bonnes fêtes, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry, le 3 avril 2021, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Voilà, koko yewtiɗo kon fof miɗo tawti signa sakkitode nden ka o signi ɗon o inni professeur Alpha Condé président de la république de Guinée kono noon tu woni haray mi tawtamo ko lutti kon fof pare miɗo tawtimo goggo taw ko adressé haray o lettre de félicitation ɗo e koko tawata kon o wi kadi wondema himo fontani kañum président Macky Sall jungo tawngo ngo hawo ko jungo nantodiral jungo nene goto yagal fiyo relation ji ɗin hakkude peyji ɗin ɗiɗi yoɗi moƴƴu haray noon si tawi en jentitike nde yewtere ɗo fi en andu si tawi haray ko yewtere nunɗal mi falete haray en jentito nde yewtere makko nde waɗno ɗo le 28 ɗe gandi noon entre le 28 et le 3 avril mi sikki ko balɗe joyi ma jeego haray woni hakkude muɗum
mi fala yon jenti to nde yewtere ɗo nde yewti koye soso yewtinde kono garta e mayre kañum kadi e français nanoɓe soso ɓe noon hara ɓe nanay koko woli ɗo fi Sénégal hara yewtali fi entrevue mo waɗanno Jeune Afrique ko mi fala yon jenti to ɗum ɗo ko Free a waɗi le 28 mars bon o jettike ɗo yewtere nde juuti ha kono ko wi ɗo ko wondema kanko lagine wo wiyano élection wata yahe déjà taw o inni wo ko kanko ƴetti finance élection ji ɗin o ƴettali mbuuɗi nokkugo o haɗi noon o wola ɗum ɗo wo jamfaji ko woni nder ton kon e ƴettugol mbuuɗi juuɗe institution international ji ɗin so wowli ɗum ɗo yimɓe buyto kay na ɗum ɗo woni important o ko woni important o wo innuno woɓɓe innuno lagine huɓɓay o joni noon hino waɗi élection ji ɗin o gayniɗi lagine huɓɓali woɓen no wiwnoɓe ɗum hande yo ndaare ka maɓɓe ko honno woni luttuno hay ɗum ɗon tun ko dande doloke o taƴi ko ƴettunoɗo ɓorni o kono ka yewtere makko o yehi ha o neɓo e seeɗa o wi kanko goɗɗo immotako opposant jo ara jooɗo ka leydi makko bonna leydi nokkugo o jaɓata ɗum ɗo mais o inni noon kala wonɓe e jooɗade bonnugol fi lagine fi no lagine huɓɓira ɓen no jooɗi Dakar yewtere makko nden no juuti kono ka o fewtini ɗon Dakar iɗen andi déjà se yuɓɓindiri nde yewtere ɗon e yewtere nde wanno nden Jeune Afrique o tuggi nde kañum président Macky Sall iɗen andi wiwno ɗum ɗon Macky Sall hawjanamo no habbimo joni noon iɗe reeni en anditi ñande go e wiwno kañum kadi koko ɗi frontiére ji ferma Alpha Condé ko ɓoggol woni ko haɓɓi ka dande makko o dampi jullere nde o darino e hoore muɗum nden himo gertade noon ono neɓiri ɗo wo ɓoggol ngol ɓurtirta ŋeerude ka dande makko ɓoggol ngol non ngol ŋeeri par ce que ko on woni fermugol ɗi frontiére ji tigi tigi ɗo en arto e yewtere makko nden ɗo Alpha Condé sikkuno so fermi frontiére ji ɗin ko population wonɓe e ɗin pays ji ɗon anditine noon ko pays ji tati o fermiduno frontiére muɗum ko Sierra Leone Sénégal e Guinée Bissau en yewtino e vidéo mo ngol mo tawata e yiltitako e muɗum ko honno tawiri ko ɗi pays ji ɗo tati o fermi frontiére ji muɗum o acciti frontiére Libéria taw ɓe no yalti e guerre o acciti frontiére Guinée honno Mali tawɓe ɓen hiɓe mari fewndo ɗo ni guerre djihadiste o acciti kañum kadi Côte d'Ivoire ka tawata ɗon iɗen andi instabilité wonɗo ɗon o fermi ɗiɗa tati joni noon iɗen andi e yewtino ko on ɗum wani ɗum ɗo o yehi noon ha ɓay o tawi Sierra Leone Basse on fuɗɗike tampude imo andi noon si ɓen ɗon tampi tum ɓe accantamo o udditi ɗon o acciti ɗiɗa ɗiɗi fi hon ɗum ɗiɗi goo ɗum ko fi wontirɓe Fuuta ɓen yoɓe soñjo Allah waɗi en soñjaki fi kadi population ji tawno o sikkuno kanko ko wonno yaltinde kon ton ɓen si manki tum ɓe immoto ɓe darano Macky Sall ma ɗum ambalo o tawi noon hande kadi ɗum ɗo waɗano par ce que o sikkano juutirayno ni hara goɗɗum waɗali ton joni noon o juutini ko faala ko waɗali ko ma noon o yiltito hande kadi o fuɗɗo jeejude o yewta nde yewtere makko ɗo koye soso wowlinde mo sikka noon ara so wowlinde soso Macky Sall nantata ɗum par ce que o miɗo jiɓi Alpha Condé si mo sikka han joni siko en 1950 wonɗen maɗi siko 1200 déjà wonɗen o yeggitino kala yewtere nde o waɗi hande nde andoto ndeññande nde ando warin fewndo kadi woni e waɗade ɗo donc o waɗi ɗum ɗo le 28 o hendi lettre non le 3 avril o windani ɓe à l'occasion 4 avril maɓɓe on fi félicitugol Macky Sall ay jabaki mo lettre Macky Sall ko on ɗum habbimo ɗo CEDEAO on wi yo frontiére ji ɗi guddite frontiére ji ɗi gudditete ɗum Macky Sall ferma en tout cas min ɗo ko ɗum woni yela an on par ce que so sikki kanko ko ɓen ɗon o waɗi yo andu ɓen ko fermini ɗon ko hoore makko o soñji population kadi ɓe Fuuta ɓe o sikkunoɓe gara yo fermaniɓe ɓen hiɓe mari maniére ji no ɓe rewrira ɓe naata nder ton harana hay ɓe rewra e ɗin frontiére ji to no woodi nokkugo ka ɓe naatira yo andu fewndo ɗo ni si otoje no faala yaade Sénégal masde faala yude Sénégal ɗe wawi naatirde ka udditiri ɗon ka wi ɗon ko kuremale ɗe naatira ɗon ɗe waɗa furɗe yarira to
si no faala bonnede ko ɗo rewrete donc si mo faala fermude tigiti ko terlen ton o yata o fermira mi andinamo ɗum joni noon nde yewtere ɗo ko honɗum wonde fuɗɗorade nde ɗum ɗo ko par ce que fewndo ɗo Alpha Condé no yiidi e président ɓe par ce que kanko na o président himo rewde kañum kadi hay Emmanuel Macron fiyo Emmanuel Macron jeejammo Macky Sall udditanamo frontière ji ɗin himo gannude koye fewndo ɗo o famina kanko o tampa kono so yi o lettre makko mo waɗi ɗo on yi kadi fewndo ɗo démarche ɗi on a waɗede ɗin par ce que ɓoggol ngol hino ŋaɗi e makko fewndo ɗo nini o sonjirike nder o sonjirike ɓaawo andintino noon Sambaylo frontière goo mo tawa e ɗinɗi o fermi ɗon ka otoje natirta woni deuxième pourvoyeur de fonds en andi fewndo ɗo ni mo yide mbuuɗi no lanni e kees yini hiɓe wiide ɓe hatonjini mbuuɗi si feƴƴi port autonome on Conakry frontière naadowo mbuuɗi on mo tawata recette naada e ɗon ko tawata ko ɗon ɓe yoɓirta fonctionnaire ɓe ɓen ko ɗon ɓe yoɓirta sooriɓe ɓen ko ɗon ɓe wattirta laawi kala ko waɗete leydi ko Sambaylo naatirayno Sambaylo noon ɗen andi koye nder kundara on woni donc on frontière mo fermi ɗon hino wawi wasi goɗɗo ɗaɓɓi nagge rimanowo ngemo o ƴetta ngen nagge haray ko ngen ɗon kañum kadi baarirte ko nger ɗon o heɓirayno ɓiraɗam ko ngen ɗon kañum kadi o waɗirayno ko woni kon fof jaañi e ko woni o ƴetta ngen nagge makko o yaa o faloya nge nokkugo ton ka tawata nge ñamata ko ɗum Alpha Condé woni ko waɗi ɗon donc haray faame moƴƴa si on yii himɓe ɗe yewde on ɗo min na panique on hewti nokkugo imo sonkude mo yennude ko huugol faabu hari o wonno malheureusement noon e wi Alpha Condé no nandi e o waño mo tawata ɗoyru hino nangi non seulement ko habbi ko arata mais ka woni e ɗojjude ɗon kadi buutori no wawi arde tawa mo ɗon donc o ɗojji hani buutori noon ndi sutanike mo ɗum ndin noon buutori kon ɗum on faamu e noon ka yewtere ɗo donc ara e terlen ɗon ande tun population on ko enen wontiri ka côté ɗen andi histoire on ko piiji ɗiɗi jogi ala tati ko soit tu es du bon côté de l'histoire ou bien tu es du mauvais côté de l'histoire intermédiaire ala ko honɗum noon ɓuri moƴƴude janngo nde no taarika on yewta ko yo taw hara anka wontirnoɗa ɗon kaka tawata ɗon sino yewtede sinara ko fenowo yewti ko wiyete kaka moƴƴuɓe ɓe wonirɗon ko ɗon wontirnoɗa ko ɗum ɓuri moƴƴude e affaire taarika o Alpha Condé noon malheureusement ko e mauvais côté de l'histoire on woni non seulement o naatiri di mauvais côté o naatiri ka warñakkere mais kaka warñakkere ɗon kadi woni ka o bugitirte ko ɗon o ferrote donc hara e mari puiji buy ko yewtete ɗo terlen ɗon tun haray faame koko me yewtuno o ñande go woni ko yone e yaltitude ɗon siwi ɗon noon kañum kadi haray ɗen andi ɗum ɗon ko e dimanche nde woni ko ɗum ɗo waɗuno samedi on ino wedde dimanche eɗen andi noon ɓay hewti dimanche on kañum kadi événement wanno ɗo mo tawata haray na on ɗo wonɗen e yewde ɗo en diwa tawaro en on ɗo ko ɗum woni on événement waɗunoɗo on e lendire nden ko tawata kon Allah hinno baben monsieur Sellou Balde woni ko feƴƴi nde gandi noon Sellou Balde ko ɓe woni honorable na hay ancien député mais mi considère taɓe ancien député parce que ɗo yo assemblée keso waɗo ko ɓen ɗon wawite wiide honorable kala goɗɗo go tawɗo haray no ƴettiti on titre ɗon nodduɗo mo haray koye hoore muɗum e inde muɗum haray woni ko noddiri on tigi honorable min je maintiens équipe amen on han joni meɗen jogiti Sellou Balde na ancien député Sellou Balde ko député e hoore ko woni député konko e injustement emprisonné himoka maison centrale joni noon hiɗen andi ɓay babe makko feƴƴini déclaration waɗuno mo tawata on hiɗen andi hina kanko taw ati heɓude fatunde haray terlen ɗon noon mi profita e ɗo mi adressa condoléance ji andin ko ɗum woni mi fewtina haray heɓɓintingol fatunde kañum Sellou Balde e ɓeygure makko politique nden taw ko ɗum woni IFDG on e ɓeygure biologique makko nden ko ɗum woni hara musidal makko ngal e kala population lagine on fewndo ɗo haray mi toriki Allah yo Allah yawta yaafo kañum faatiɓe ɓen ɗo mi toriki Allah kañum kadi yo Allah yawta yaafano baben commandant Mamadou Alpha par ce que eɗen andi on ɗon kadi ko prisonnier politique yo tawɗo e mo ka kaso maison centrale ton wona noon kadi mi yeggitali ɗo monsieur Nuhu Balde ɗen andi monsieur Nuhu Balde babe maɓɓe feƴƴini ka mi sikki koye alkamisa wonno ko ɓe feƴƴini ɓe yehi ɓe surroyde mi sikki e jumare nden ma ɓe hewtoyde e jumare nden telimile kamɓe kadi ɗo haɗa e ñaganike ɓe Allah yo Allah yawta yaafano kañum babe maɓɓe ɗen andi noon babe monsieur Nuhu Balde ko kamɓe kadi woni baben prisonnier jo go tawɗo ko almamijo côté wanidera tawɗo kanko kadi himo kasa joni noon ɓeɗo ɗiɗo noon kamɓe ɓe heɓano ko innete comme mesure d'exception ɓe heɓano on faveur ɗon yoɓe yaltu taw ɓe yaha ɓe ndaroya mawɓe maɓɓe ɓen ɗo yoɓen feƴƴinde ɓen kañum kadi ɓay feƴƴini ɓe wawano ka kadi newnanede ɓe yaha ɓe tawoye surregol ngol monsieur Sellou Balde ɗo noon ɓay kañum babe mum feƴƴini mi faala yon jentito o déclaration ɗo wannoɗo kañum kadi ka RTG ɗo Les activités liées à la coopération transfrontalière entre ces deux préfectures.
formation des cadres locaux en éducation environnementale. Guinéo-malienne se renforce davantage. Les associations et autres. Le véritable son. Ok, voilà. Les autorités de la justice adressent ses sincères condoléances à Cellou Baldé ainsi qu'à toute sa famille éplorée. Ko ɗi difficulté ji ɗo wonno ko min mari fi démargo ngol ordinateur on no wadde reset o yiltitanno hoore makko. Ok. Ok, joni ɗo accake des serres, ce sont les aléas du direct. Ce communiqué du ministère de la Justice Le ministère de la Justice a appris avec regret une profonde douleur le décès de Elhadj Boubacar Ndantaba Baldé ce jour 5 avril 2021 à la baie des suites de maladie. Le défunt était le père de Cellou Baldé, ancien député et détenu à la maison centrale de Conakry dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui liée aux violences post-électorales. À cette douloureuse occasion, le ministère de la Justice adresse ses sincères condoléances à Cellou Baldé ainsi qu'à toute sa famille éplorée. Le ministère de la Justice a donné son autorisation conformément à la loi pour qu'il puisse prendre part aux obsèques de son défunt père, prévues demain 6 avril 2021 à 17h à la baie. Toutes les dispositions pratiques et légales ont été prises par les autorités judiciaires compétentes et les services de sécurité pour faciliter son déplacement. Malheureusement, des citoyens de la baie ont menacé de le retenir et de troubler l'ordre public. Face à cette situation, les autorités de la justice, les services de sécurité, les autorités administratives et politiques ont souhaité un climat plus serein et plus apaisé. À ce propos, le ministère de la Justice poursuit les discussions avec toutes les parties concernées afin de parvenir à un accord sur les conditions d'un déplacement sécurisé et encadré par la loi de Cellou Baldé. Aussi, le ministère de la Justice voudrait-il informer l'opinion nationale et internationale de sa volonté de respecter les droits des détenus dans toutes les circonstances, mais sous réserve qu'ils coopèrent et en préservant la paix sociale, la sécurité et l'ordre public. Fait à Conakry le 5 avril 2021, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mori Doumbouya. Voilà, joni haray komi faala ɗo yewtere nde nde juuti seeɗa ko toɓɓe tati mi faala e faamo e nde yewtere ɗo nanoɓe français ɓen kamɓe haray ɓe nani ɓe nanaɓe ɓen kadi haray ɗen firtande ɓe ɗon o déclaration waɗaɗo ɗo ko monastère de l'injustice o woni ko waɗi mo ko hombo waɗi mo kañum kadi ko moanjo wiyete kon moanjo on lar ardiɗon ɗon taw ɗon haray ko Mori Doumbouya ko woni ko waɗi o déclaration piiji tati mi faala en faamo e nder o déclaration aran non ɗum taw ko ɓe inni wondema ɓe autorise selon la loi mais ɓe sitali ko liwa hombo normalement non en matière de loi siɗa wiide loi on ko ya jonnu disposition loi on wiya ko selon sari a kaarijo ma ɗum tippude e sari a kaarijo hunde kaari waɗama ma hunde kaari ƴettama mais koko ɓe innata comme banditisme intellectuel on ko tawata ara tuma natuɗa e bandiyagal woɓɓeɗa wadde bandi bolonda yagal e nder intellectuel e nder gandal ngal ko tuma tawi ko ya fuɗɗo yewtere ara ha e nokku accitande ɗon hara lannitali nde waɗa flou hande kadi hara faalaɗo wo ƴettira no faalirano donc si ɓe inni selon la loi ma ɗum en conformité avec la loi ɓe jonna e loi on normalement ɗum ko go'o immel muɗum kañum kadi ko ɓe wi ɗon wondema ɓe autorise kañum e wino nane nda ɓeeɗa ɗiɗo mawɓe maɓɓe feƴƴini kamɓe ɓe autorise na quoi fi on faamoy ko ɗum wonno piège on ɓen ɗon kañum kadi loi tawnoɗo mo ɓe wi selon la loi mo tawata on ɓe wolali ɓe jonnali on article ɗon ɓen ɗon kañum kadi fi on ɗum sifa ɗum ɗo waɗanano kaɓe on tuma premier paradoxe deuxième paradoxe on ɓay ɓe inni non joni ɓe autorise kañum yo Cellou Baldé yawtawoye fatunde baabe makko nden hiwragol ngol surrugol waɗoyowol ngun e 17h janngo muɗum par ce que ɗum ɗo ko ñande ɓe feƴƴini nden ka journal waɗa ɓe inni janngo muɗum noon kañum Cellou Baldé o immoto o yaha o tawoye dese waɗoyowo a 17h surrugol ngol joni noon laawol ngol fewno ɗo eɗen andi hakkunde Conakry tun e Kindia goɗɗo no wawi wadde 5h de temps hakkunde Kindia ha hewtoygol ɗa ko leere jelu waɗata ɗum noon hara de ko fuɗɗiɗo ko fokkittoɗo wano e 16h makan 6h du matin e 20h fewno ɓe waɗayno déclaration maɓɓe ɗo normalement monsieur Cellou Baldé no duwano tawde hara monsieur Cellou Baldé yalti
fatunde nen ko e nder bimbi on woni ko ewa fewndo ka ewanoɗo maître beya en waɗu no demande fi yo kañum monsieur Sellou Balde wawu yaltude yaha tawoye ko on demande ɗo woni ko jaɓa ɓay noon o jaɓama ɗon ɓe labbe on tum hari andano wondema ɗum ɗo waɗay ɓay ɓe jonni o information ɗo deuxiéme paradoxe on ɓe watti ɗon noon kañum kadi ɗo taw yen diw ɗum ɗon andinen ɓe innuno fewndo ɓe landano liberté provisoire yo waɗane kañum détenu ɓen par ce que eɗen andi taw yiltitoɗen ɗo famine wondema ko ɓe nanga ko instruction judiciaire waɗa mana ko enquête ji woni ko memmina fi maɓɓe normalement ko duwanoɓe ñaawede ɗo no yoɓe ñaawede saria on hino jaɓi si tawi hara ɓe neeɓi nder ton o procès on ala ka udditade yoɓe jonne ko ɓe inete kon liberté provisoire ɓe yalta ɓe wona ka maɓɓe ɓe présente o ƴurɓinen non ɗo wondema ɓe na convocation waɗa ɓe yahana ɓe nodda ɓe inna yo ɓe aru ɓe présente o ɓe jowo ɓe immi ɓe yehi ɓe jonnata inde maɓɓe ɗen ɓe yahani hoore maɓɓe ɓay ɓe hewti ton ɓe joga fuɗɗori samakala kon samakala ɗon waɗi ɗi lebbi ɗi anduɗon ɗo fo demande waɗano fi yo ɓe accite ɓe yaha ɓe wona ka ɓe ngureji maɓɓe ɓe dogata ɓe immoto ɓe arano ɓe ardirno noon ka première fois on demande ɓay resitama ko innano wondema hino risque no woodi wota ɓe aroy wondema ko danger parce que si ɓe yehi ton ino wawa wonde ka ɓe effaça preuve ji goo joni noon autorisation waɗanama ɓe ɗo o déclaration ɗo tun yoni no fi hollugol wondema détention maɓɓe on hande kadi o wona justifié par ce que si ɓe wawi jaɓande kañum Sellou Balde yo yahu hiwro yo fatunde nden ça veut dire que ka Sellou Balde jaɓana ɗum ɗo luttuɓen fof kad no hana jaɓanede yaltugol yaka ɓe ngureji maɓɓe deuxième point troisième point fewndo ka ɓe waɗata o déclaration maɓɓe labe hari on tuma anda Sellou Balde autorisé te immagol ara ɓe watti ɗon noon ɓe inni monsieur Sellou Balde newnanama yawgol sous escorte ɓe yaha ɓe tawe fatunde nen ɓe immoɓe arta ɓe ɓeyditi ɗon noon wo kono yimɓe labe hino desidi wondema si Sellou Balde hewti toon ɓe nangaymo ɓe jogito ɓe inna o hotata andi donc labe si ɗen duwa famude ɗo ko honɗum woni ko arata ɗi duuɓi aroji ɗo na en tampu hande kadi wotaw aruka tola ɗo hande kadi darugol andon ko woni arde wotaw yaw toɓɓugo ramli wotaw yaw karmo ko fus nodden ɓe labbe ɓen kamɓe ɓe wawi e yetade ko woni arde kon par ce que kamɓe jakka hiɓe andi ko wirni hiɓe wawi andude ni jango ko on ɗum waɗata ko ɗum waɗi si labbe andi non seulement babe monsieur Sellou Balde feƴƴinayi ɓe andi si Sellou Balde kañum kadi babe mum feƴƴini ɓe autorisé mo yo immagol ara donc ɓe prépari déjà si Sellou Balde ari ɓe nangamo par ce que hiɓe anduno si ɓe nangimo Alpha Condé ka woni toon crise waɗay o yana présidence makko on lanna carburant tippo aduna on fo moƴƴita leydi ndin hettendi divornendi ko ɗum woni message on ɗo certes ko samakala mi woni wolirde ɗum ɗo kono ça me fait mal au cœur de voir que on est toujours dans le système complotiste évidemment iɗen andi goɗɗo wiyeteɗo Madi Finjane si no jooɗi labe ɗo ino waɗa ɗon gouverneur tawnoɗo eɗen andi ko ɓe fof immotono yaha inventa complot par ce que yiɓe yi goɗɗo ino mari debbo labaɗo ɓeygu makko ino laba ma himo darni suudu labandu ma himo mari otowal labangal fi hiɓe faala jattude ɗum ɗon ɓe immina haala e hoore makko taw ɗum ko fenande tippa hay nokku ɗum jogite wona gonga o nange o kase ha o maaya e nder muɗum o yiyoy noon yeeso tuma hewtoyɗen noon e déclaration mo kasori waɗu noon ka haala kamen yewti on ɗo o yiyay noon seede makka on wondema Alpha Condé ka o innunoɗo wondema o ƴettita e lagine ka secteur e accunoɗon ko ɗo woni ko artoɗen sina ɗum Madi Finjane ma ɓe waɗuɓe o déclaration ɗo ɓe wawata jonnude hoore nden ɓe jogito koyngal ngal ɓe wawata waɗude nde fenande ɗo évidemment iɗen andi ko woni dessous on nder ton wata haala kan ɗuɗu ko par ce que pression waɗa ɗon hoore maɓɓe kon pression fuɗɗi yaltitude fewndo hande ɗo Alpha ino waywa on jombanaɗo jiwo tawa noon o wawata joni noon debbo on addama himo hersi futu on himo hersi jama makko on hollugol wondema o debbo o gaynantamo ko honɗum noon o ɗaɓɓata ko o wiya o inna hande debbo on ko yodotoɗo jango o inna debbo on ko tunuɗo faɗɗi jango o wiya debbo on ko sofowo ko waali ɗum ɗo fof o fiyo jama on inno awa joni accu joni min jattita o jiwo min ɗaɓɓanama goɗɗo go par ce que haray no hersinanimo yo futu makko on wawo andude jakka gigi waɗu giɗo fof o ƴetta o addana o debbo na o wawɗo ko ɗon Alpha Condé fewndi ɗo
o gayni ronkitude kof o gayni jiɓodude ko honno ngi dongi ngi o rondi hoore makko ɗo no rowtirta ngi joni noon ko yo ɗaɓɓo haalaji ɗi o yaltintinta fiyo jama on faabo mo musidɓe musidal on ɓe darde lan ɗo si on waɗa e du'a woto waɗu du'a no alaji sellu hande kadi arita ka laamu par ce que ɗe ari ka laamu waɗe du'a no Alpha Condé tippora doy ka laamu o hetta hoore makko woni noon siko mayde o iwrata ton woni siko e dow o iwrata ton no iwrirta o ndarana hoore makko no tippora jama makko on faama sonjamo woni e muɗum o ɓe ittamo yo tampere sabu ɓiɗɗo ɓeya on o ronki o tampi o musama o jibike ko honɗum o waɗata jama RPG acce yurme ɗon o ɓiɗɗo moɗon duuɓi 40 o hino cippirde fi goɗɗum ko ɓuri kon si a tampi hendagol goɗɗum andu nafa ma ala e nder muɗum Alpha Condé koko etiɗo fop gurdam makko ɗam fop hay suka yagal makko o wawali waɗude o yimmi noon o ari hande kadi o hewti ka laamu ɗi sonjaji ɗo fop no heɓude mo waɗi du'aji ɗin fop ala ko Alpha Condé wolali fi no yura ka laamu kono population makko on militanɓe makko ɓen ɓe ala wawde ɓe faamude mo min noon hande mi yewtay woni inde maɓɓe ko ɗum waɗi si hande ɗo min yen hiwro kasori yen hiwro Alpha hande na o non goye wowɓe darde tolaɓe mi woni e yewde ɗo hande ko mi woni e yewde ɗo ko ɓe tawɓe hino sutanimo tawɓe kamɓe tigi ɓe jibike ko honno warrete kamɓe tigi ɓe yi ɓe wo ɓe jaɓanimo penale ha ɓe jagganimo penale ha joni ɓe ronki ɓe wonti fankuɓe ko ɓen mi woni e yewtande ɗo hande inde maɓɓe communiquant RPG ɓen ko ɓen mi woni e communiquande hande ɗo mi andina ɓe mi andina taw Alpha wondema yimɓe faami sonja makko min on do tola mi faami hande kadi min mi yanantamo mi andi o tampi o ronki min mi yiɗa noon pirdugol e waaliɗo ka leydi komi pirdude ma fewndo marɗa doole ɗon si a lo'i noon hande kadi mi muññotoma mi torike noon jama on kadi waɗe du'a waɗanenmo kañum Alpha Condé du'a no o tippora e hoore doyi ka laamu ɗo o tippo o wawa heɓude ɓen wallitotoɓe mo tigi ka famille makko nder ton yimɓe makko ɓen RPG ɓen tigi ɓe ara ɓe innamo gasi men faami a etiki a waɗi ko wawɗa kon kono mi yi ko ha ɗo wawɗa hande kadi tippo si a tippike ndaren goɗɗo go wawɗo ndaren tawɗon ko on Allah joni laamu ngu jonnemo ko ɗum ɗon haɗa mi faala en fait yewtude e ndu soɓɓundu ɗo par ce que fewndo ka fewndiɗen ɗo o déclaration ɗo ko on ɗum wonno piège on nder ton ko fiyo monsieur Sellou Balde immo yahanoɓe force kamɓe ɓe yaha division non waɗa entre maɓɓe kamɓe détenu ɓe nder ton c'est ce qu'il faut éviter donc min miɗo weltori ko tawata kon monsieur Sellou Balde yahano par ce que ko piège ɓe on e yaltinde gogo taw ɓe faminana communauté international o ni ɗon andi Macron hino nelani Alpha Condé no nelani président ɓe Bush tawnorimo nder ton ko fiyo wawnum heɓude on invitation o tawni e ɓen noddeteɓe woni ka o faminiri hande ɗo ɓe udditi ɓe detandi ɓe waɗi joni ɓe woni moƴƴuɓe kono woni ɓe woni moƴƴuɓe procès on ɓe organise mo neɓata ɓe watti joni ɓe autorise ɓe yalta neɓata ɓe gure maɓɓe ne watta yarde ndara ɓe woni moƴƴuɓe donc ɓe ne'ike par ce que o andi risiɓe ɓe holorno ɓen e chinois ɓen o andi ɓe yiltike ɓawo makko ɗum ɗon o faami hande kadi en ala yewde fi ɗum ɗon ɗuɗɗinen kanko tigi o andi ko yewtirɓe ɓawo maɓɓe ko ɓen hana faaminede ɓen ɗon kadi ɓe fuɗɗike famude yettude Allah hay sen hawjali o faala non joni kadi ɓay haray ballal ko ma o heɓa kadi ka tawata e wiino bagbosi jonnama ko jonnaɗa kon ko fi hollugol mo gurdan no woodi après laamu ngun hiɗa wawa yaltude sa négocie moƴƴa meɗe wawma waɗande ko innete kon circonstance atténuante o faami ɗum ɗo nden non yewtere o faala kanko kadi hollude geste ji o windani taw CEDEAO on ko wiwnomo ko wondema ko kanko memmini guere on naɓeɗa o windani kañum monsieur Macky Sall lettre hollugol ngol kanko e Macky Sall ɓe famotirali ko kanko e Ambalo woni ko haɓidi Ambalo noon ko yawre hollimo par ce que Ambalo ko paykum ko ɓiɗɗo makko Ambalo wata arde ka laamu ɗo yenniramo ni ko ɗum o yeetiɓe kamɓe ka CEDEAO o yiɗiɓe noon seede kanko ala hawre jama on famali goy ɓe famali mo CEDEAO o windana monsieur Macky Sall o windani noon monsieur Macky Sall hollugol gueru moƴƴintine min a falju en famotirali moƴƴa o holla noon kadi geste communauté international luttuɓe en Europe wondema kanko déteniɓe makko ɓen tellement que himo traitiɓe moƴƴa haysi ɓe heeɓi fatunde ɓe permetta ɓe escorte ɓe ƴawna ɓe katwal ɓe yaha ɓe hewta ton ɓe waɗa mais ko kamɓe woni e salade par ce que ɓe wi so hewtoyi ton ɓe nangaymo ɓe retenamo donc famen ɗo on piège si sifa ɗum ɗo waɗiti yo déteniɓe ɓen fof warro no kañum monsieur Chérif Ba waɗiri no monsieur Chérif Ba ɓay ɓe winni ɓe yaltinaymo
ma ɓe naɓanaymo nokkugo ka tawata himo à l'aise o wi si ɓe ko ɓe fop naatidi si ɓe fop ɓe yaltiday kadi ɓe fop donc hara miɗo tori jama o wano on lettre waɗanoɗo ɗon maître BA wata waɗi to sifa on lettre UFDG wata waɗi to sifa on démarche sino wodi waɗeteɗo hande ɗo ko fino ɓe fop no ɓe hettora par ce que ko ɓe détenu arbitrairement et illégalement hay formirgol lettre e maɓɓe ko reconnaissugol ɓe min mi reconnaissaɓe miɗo andi kadi goto reconnaissata donc haray terlen on faame konko monsieur Sellou Balde yahali non nafi en seede non ko piège ɓe wonno e waɗude on yiiɓe inni wo hay Alpha Condé nodduno kañum monsieur Sellou Balde toragol ɓe yoɓe yarlo fatunde nde fenande ñabbande nde tawata waɗali si tawino nde waɗino miɗo andi monsieur Sellou Balde yetoto no Alpha Condé ɗo ya noddan hiwragollam fatunde baabe an hanno accita alam fewndo tawno baabe an ino nawni mi yaha mi yiyaɓe par ce que goɗɗum ɗum ko ɗum wari ɓe koko tawata kon hiɓe suniɓe yaali ɓiɗɗo maɓɓe on ɗum accali ɓe évidemment wonki si aranama ka yiltotano ko kono si Alpha Condé no falano moƴƴinde on geste mo duwano waɗude ko libergol ɓe ɓe immoɓe yaha donc ko fenande ñabbande nde tawata ko communauté internationale woni e yewtude na population donc ten wallitoɓe e fenade maɓɓe ɗen ten naatu e on piège maɓɓe ɗon wallitoɗen encore une fois mi répéta on point ɗon ɗo yen feƴƴudemo sifa on démarche ɗon wata UFDG waɗitumo wata opposition o waɗitumo sina ɗum ɓe créa woni confusion hakkude détenu ɓen si monsieur Sellou Balde yawno ɗum ɗon ko honɗum Madic Sans Frontiére kañum wiyata ko honɗum kañum luttuɓe ɓen nangaɓen ton wano Ismaël Condé ko honɗum on o wiyata woni donc a yiɓay menen himeɗen naati ɗo e guere mo tawata jaka ko giɗale donc menen si goɗɗo mo amen nawniɗoma ma yi no waɗiri wo Roger Bamba nawni ka hôpital ton ha o naɓama ka laptani ha o maayi e nder mum kanko o jonnano ka possibilité immagol yaha ñawdoroyo ka yaasi ɓeygure makko nden ɓe ka foore si nani wondema monsieur Sellou Balde autorise no ɗum no kono ɓe jettitirayno nde yewtere donc alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗo yetti Allah ko tawata kon kañum monsieur Sellou ɓe yahani madi fi jane sikkuno nden fenande nde o waɗi ɗon on wondema o fallu en yo andu simo Allah no wallude goɗɗo o fallotako si goɗɗo noon no fallade o heɓata kadi wallowomo donc haray konko o sikki ɗon o bonni yo andu ko sifa Alpha Condé ka sikkuno ɗon fermi siège on ɗannini haray UFDG o ɓurtu huɓɓinde UFDG par ce que hande kadi UFDG yimɓe aroɓe ndaara assemblée on haray no ɓuri donc ɗo kadi ko piège jano évitani men ɗon e hoore on piège mo kamɓe ɓe waɗuno haray terlen ɗon en gayni nden toɓɓere ɗon yahen e toɓɓere tammere nden tawde nden iɗen andi ñande wannoɗen direct meɗen on e yewtuno wondema ko jumare nden e ase on wannoɗen direct meɗen ɗin en yewtuno ka nder direct meɗen ton toɓɓere nde tawata mi faala haray yon yiltito ɗo hiɗen andi nden ñande hari ko Rose mi ɓornino nden ñande mi yewtuno ka lannitode minni probléme hino hakkude Alpha Condé e Kasori min yon kono mi artitanayi on e ndemre muɗum kono himeɗen jasude taw min anda moƴa mi faala noon ye yiltito ɗo e vidéo mo tawɗo ko le 20 mars mi wannomo ɗo o ndaronomo nden ñande ari ɗo ɓorni ko woni bleu kam mi yewtata ɗon mi andina Alpha so sikki ka o kalikomɓe Canada wondema o kalorira nder ton min ko États-Unis mi jooɗi mi faala yon jentito ko mi yewtuno ko nden ñande le 20 mars si are noon e yewtere meɗen nden tigi tigi mari message janngo e soso mo mi jonnata baydi ari bo yiwden janngo ara direct meɗen on e yewta e fii ko feƴƴi kon ka aéroport yewten kañum kadi konko eɓɓa e hoore baydi ari bo andon ko annili conseil des ministres on kon effectivement ko konko tawata fewndo ɗo ni ɓutta hakkunde baskotiye ɓen e kañum Alpha Condé par ce que ɓe yi ko ɓe wona e waɗede kon réunion no wadde fewndo ni entre Malick Sankon Kiridi Bangoura e baydi ari bo mo tawata on hiɓe cible mo fewndo so wattana yila moyen fe baydi ɓe kono natan na message nara dangima hanama inchallah haalatin tina dimanche message keren na yira nagan soma excellence baydi ɓe par ce que ana risque bele bele ha muñe doy donc ko annili ɗuma on fewndo ɗo Alpha e Kasori ɓe fotta hakkundeji maɓɓe ɓe nantodira par ce que ko ɓe woni kon mo kala no eɓɓiri no waɗugol leydi e mo kala kañum kadi ɓe fuɗɗi wutodirde entre maɓɓe anden ɗum noon haɗem toli kala e hawrinde bon no mi wiri noon o vidéo ɗo ko le 20 mars mi waɗunomo rencontre on entre Alpha Condé e Kasori ko waɗi sinami fayu ko le 3 avril sinami fayi ko le 3 mi sikki ɓe yawnoɓe yiidoy par ce que vendredi ari ko le 1er samedi ko le 2 rencontre makko on ari koye dimanche le 3 avril
donc menen déjà le 20 mars hari meden expliquande on do hawre wonde nen ankunde mabbe joni non haray ko ndu wadi simi yiltitano idon ko fi on faamu ko ivari yebe be wiata kon lawtite cash la law sen la nous c'est là où on dort Alpha Condé so yi mi salmini mo do mi salmini kanyum kadi kasori kala ko woni fejjude der ton équipe tola on hino humpitade mo équipe tola on hino andi ko woni fejjude ton onon ko ganen do monsieur Mandian Sidi be fuddi on yewtude ko woni fejjude der ton ko menen déjà le 20 mars har men hendi nok information ji din ado dum ko woni fejjude der ton ko donc mi yiltita non do yo mi yeto on taw moƴƴa ko ndu wonno ko nabi de nyande Alpha Condé famen don non hakkunde Sékou Touré ya e lambanji ka sori distance jannono don andi ten kanyum kadi embouteillage jannono hakkunde don téléphone non no wodi fewndo do si Alpha Condé wawali règle de goddum ka téléphone kanko e kasori hebi fatunde de tawata iden andi sheriff de Washington feƴƴinno ama connaissance Alpha Condé déplace anoki imme yehi hiwrinde fatunde ama connaissance mi yali no wano wonde ara wadi min do nyande mi yuno alaji sello no ari hiwragol fatunde nen mi ano Alpha Condé don den nyande do andi le fo ko den nyande arno fotti ka kasori si tayi den nyande o yawno e dimanche den na fatunde kasori wadi ina juldere pakde ngo immino ye parce que kasori na chrétienjo Alpha Condé na chrétienjo sakko hara ko juldere den yeyi o hiwraremo ina denna bo kasori wadi en tout cas ma connaissance kasori wadali denna bo na alluje den kanyum kasori waduno hina du'a ma ziara wonno e wadde kamako si Alpha Condé feeri ngol lawol don fo téléphone no wodi on noddali mo yimmi ko yeyi ha ton ko mi wata wiide don ciangol ngol ilingol jawri sina don normalement ko kanko inna don ko kanko woni le premier des mois nduano déplaçade yaha tawa buda dum ko Alpha o yaw taw mo kanko be yewta si tawi non kanko ko kanko déplace to se kari problème on hino tiidi ko non tiidi ni problème on yiltito den do le 20 mars no wirno den non e yewtuno wonde ma hari be marno hawre den hawre non ko ndu wadi de hiden andi ciudi din fonde fudda libede be yawno be hawro ton parce que kambe be sikkuno si be fuddi ke libugol di ciudi be fuddi ke bonnugol bafaaji yimbe ko e fulbe tumbe hawrata be yeggiti ma be sikki soso ben kanyum kadi hettaki ma dum soso ben kadi ala activité be yeggiti poron o nangugol liƴƴi ko soso ben buri jaalude nder mudum ko kambe buri dudude nder mudum be yeggiti hande do di bafaaji transfert Orange Money ko do yimbe woni yaade deburia woni soso be woni fulbe woni maninkabe be sikki si be yeyi be bonni sera di laawi ko pullo tumbe hawrata e nder mudum be holli do ko inete ko nyande go lollewi jodi no hoore balawal goddo do yo be jettu be soggangi tum be jetti finkari be inni be rada dengi be felluri kangi jodi no ko dum Alpha Condé wadi do so be non bay kambe be nantondiri be jogodiri be accata yawre wada e hoore mabbe be imini délégation mo tawata e ngandi nyande go e wanno do audio mo monsieur Sadio Bari wada non e yiltito mo no faala no yiltito e vidéo ji amen din di tawata de nyande mi yewtuno ha mi fewti kanyum Alpha Condé minni je m'engage à détruire le démon qui est Alpha Condé e nder on audio men juinan non ko monsieur Sadio Bari explique kuno kaw yawno o yidi réunion wanno do mo yewtide soso ben o inni wallite l'encontre be fulbe parce que si o wallitaaki lambe fulbe be onon be woni immanade awa non suite o réunion non be immino kambe kadi be ari be taymo be inni men votanali maka waduda o coup d'état constitutionnel maada do kono men wallitaaki fulbe ben contre maada men fanki me wadi ko wi'a ko ngana wotagi hande do a hendike laamungu ko menen wadi ko menen bambuno ma 2010 mais si kuno a récompense bibbe amen ben non bibbe ko non Kiridi Bangoura Malik Sankong Baydi Aribo e kasori tawdon kanko tigi déjà parce que 2000 dango yewto e dum do mojje si Allah jabi 2018 ngal bandiyagal ngal wondon yide no wada do fo wande ko 2018 ngal fuddi 2018 font waduno GPT ko dum woni parti kasori on e parti ji go kanyum kaddi mi wolta do ami wadana di publicité waduno ko be inata kon font kon woni font ko tuma ƴettuda kafe waduda bira e majji uka non der ton sukkar andi hande kadi ayata ndiyam dan ayata sukkar je den ko yata ko bila dan
fonto non ko tuma parti naati e nder parti hande kadi hara wowletake fi makko ko yewtete ko naata ɗon nder muɗum kon ɗum no wonno ko haldano ko wondema hande kadi RPG présento e candidat jo e nder maɓɓe ɗon fi élection 2020 on non candidat jo ko hommo ko Kassory Fofana kamɓe sosoɓe ɓe hettitira ɗon laamu ngun à travers konko tawata ko kamɓe e RPG waɗidi alliance maɓɓe on ɗum non ronka hunnede parce que Alpha Condé o wi to e kanko joni yoɓe jonnumo tun sens o créa e poste de vice présidence o jonna kañum Kassory on poste ɗon o retiroro doy o acciramo laamu ngun joni non o sikki o hendike laamu ngun o sikki ɓe a yeggiti ko wowluno kon o waɗi honɗum taw ka nomination ji o ronki nominude ɓe tawata haray himo faalaɓen fi on ɗum Kassory yeetimo wondema si o jonnalimo présidence on o wawata jonnude primature on goɗɗo goo eɗen gandi noon ko Mama Kani o falno jonnude on primature en jonnino kadi vidéo expliqueɗo ko honno ɗum ɗo waɗirno on jeu de passe ɗon conseil noɗo mon wisi a faala yo fulɓe ɓen ɓuttinane a ndaara e pullo nomamo ɓe conseil mo noon wondema yo ndaaru on tawɗo ko debbo on tawɗo kadi ko pullo tawɗo kadi no ande diplomatie on tawi noon ko hombo ɓuri nanidude ɗum ɗon ko kañum Mama Kani Diallo mo tawta ndeñande mi wi so me mi wurtino ɓay Kassory nani ɗum wi tew makko e debere Mama Kani wata wonde premier ministre e hoore makko o tawi wota frustration ji waɗu o sanzali gouvernement makko on o acci no woniri ɗon noon o reconduisi kono gibi ɗon hawre nden tawi waɗi hakkude maɓɓe parce que o hudnali ko ɓe halduno ko o waɗi noon kadi on ɗum o yehi noon kadi o dungiti ñaaki ɗin o yehi o fuɗɗi liɓande ɓe noon ɓe waɗoy noon délégation fiyota yewtere nde juutu ɓe ari ɓe innimo ko halda kon fop a hunnali ɓiɓɓe amen ɓen a nomali ɓe Malick Sankon etanike ma fiya hendo o 3e mandat maɗa ɗo Baydi ari bo même chose Kiridi Bangura iɗen andi ko waɗanma kon hande ɗo noon ɓeɗo fu hay goto e maɓɓe a récompense ay waɗuɗa kadi honɗum hiɗa liɓude hande cuuɗi amen a waɗi hande ɓiɓɓe amen fo hino ka laari hiɗa nangi soriɓe amen ɓen hande ɗo sina mayɗo wo ko sokaɗo awa gibi hande ɗo ya andu ko waɗɗa ɗo kon min tawta kono ko honno ɓe waɗi ɗum na kanko ɓe yeɓe yewtigoy ko Kassory ɓe noddi ɓe yewtimo ɓe inni min jonni on 2 semaines yon fo yon démissionne onon sosoɓe wonɓe ɓen fof ka gouvernement démissionne so landama noon ko on ɗum waɗi wiye Alpha wondema ko mene wi on ko sabu ɗum ɗo wonɗon démissionnerde ɓay noon ɓe waɗi nde yewtere ɗon ɓe yewtike Alpha ɓe yewti kañum Kassory yettide ɗum e Alpha Condé yeetimo inni déjà taw ko wonden e wolde ko miɗo wolde goɗɗum ɗa wolde goɗɗum ngo yewtereji meɗen ɗin ko mi wonɗa e hokkude probléme hiɗa yaltude wi'a e nder conférence ji wondema lagine dépasse e pays ji ɗin fof ka sous région ɗo sina Nigéria hiɗa andi 15 ji meɗen ɗin fewndo ɗo ɗi wiidi kan haala ka wonɗa e wowlude a waɗa e min siɓɓe am ɓen ɓe yana e hoore am par ce que hiɗa andi fewndo ɗo ni économie meɗen on fus en ala a geri ha mi créyi ko inneteɗo Agnès mbuɗi transférama yimɓe ɗo seeɗaji ɗi tawta ɗi andi goɗɗi ɗin e ñawli ɗi joni noon ya wi prospérité partagé ɗa andi ko galère partagé woni arde o inni ko mi wonɗa e ukkude probléme accuɗi haalaji ma yetoɗe jama on wondema carburant ko ma ɓeyde taxe ko ma ɓeyde Alpha Condé salinde yewtere kono noon Kassory faami hande kadi o ko mawɗo wonɗo e maydi ni ko probléme o faalalan ukkude e hoore muɗum o waddidirilan e siɓɓe am ɓen himo gerde noon kadi o waddidiranmi e population on fof hara janggo e janggo ko min ɓe yananta watti ɗon noon kadi on ɗum déclaration communauté international on fuɗɗike cible de bien ji maɓɓe ɗin Kassory no mari cuuɗi wonɗi États-Unis ɓiɓɓe makko no États-Unis o ndaari o tawi kammu ngu wulira leydi ndi wuliray mo joni hara kammu ngu jawaka Alpha Condé créanamo probléme lagine so innino yo yaw o fattoyo États-Unis tawa ton kadi ko hewtu taw gaso habbima ɗiɗo fof en alay commentude hande ɗi fof par ce que janggo direct meɗen on en waɗo e audio ji ɗo jentitoto ɗon par ce que Alpha Condé nani audio goɗɗo har no infiltre no conférence réunion maɓɓe on ton kamɓe baskotiye ɓen o nani ɗi Alpha jaabinoɓe ɗin kañum sosoɓen ɗi o yeetinoɓe ɓen o inni ha alatin ngu yaabima mi jaaboton mi yeetoton kadi mi andino wondema mi iway ton o yewti piiji bonɗi e hoore Alpha ɗin ɗi Alpha noon o wowli ɗon Alpha goɗɗo yehi heɗintinoymo ɗum min naali on forcément min juynanayi on janngo audio on ɗo woto jama on habbito ɗum no par ce que si min juyni audio on ɗo ɓen tawnoɓe no nder to woɓɓe maɓɓe heɓay probléme
kono men jonna e on ɗo ɗi yewtaɗi ton ɗi woɓɓe maɓɓe yewti ton jentito ɗon ɗiɗo nanon andon ha honto fossé on hakkunde maɓɓe o gayni seke divorce on hakkunde maɓɓe c'est inévitable lanni ko ɗum waɗi hande mi ari ɗo ko musique mi joui nani on miɗo welti min tigi tigi on hatta minna on yen accirni combat on ko parce que tanke alaji sellu joɗoyaki ton ko en jippir joni non ɗo ko honɗum wonmi ardirande on ɗiɗo fof ko fi on faamu déclaration mo waɗi on dernier point on fi en gayno ɗo mo waɗi on ka assemblée générale maɓɓe na mere o wi'iri kanko o anda fi liɓo cuuɗi na mere jango yewto e fi ino détail ji moƴƴa si Allah jaɓi déclaration kadi mo jobo bete o yewti on mo tawata yimɓe go kañum kadi wi'i wondema ko honorable ɓe ngara miɗo seytinani ɓe na fi jobo bete o yewti nde yewtere ɗon jamma o yeggitata wondema ko illégal man ɓe woni ɗon ɓe wawatake noddede député jobo bete on non kañum tigi kadi on tokarjo ɗon haalaji ɗi o wonno wolde ɗin non addo arde o jooɗo ɗon faame ko diversion ɓe woni e wadde le même jour taw wino wodi piyon ko jama o watta nayi ay mum ñande ɓe wonno wadde on déclaration makko non le même jour hari emeddino wadde coursa yimɓe wolali fiɗin fof yeggiti fof wedditi e ɗum ɗa RPG ɓe ƴoƴi haka communication hiɓe andi ko honno ɓe feranto yimɓe ɓen ƴi'eɗe yimɓe ɓen ŋoñoto andi ɗum no wawi bareru si ndu weela feranoɗa ndu non ƴi'al ndu weddito e ɗum ɗon alors que ara ndu wawno heɓude tew ko ɗum ɓe woni e wadde jama o fof nangue wedditagol ɗon ka mom mamma wowli 80% ni e ni le gombo le xobe c'est pas ça woni important kan haala ka wowli ɗon e wowlino ka ɗo ina kadi haala ka jama o jiɓi ce n'est rien ça c'est pas nouveau je veux dire ko ɗum woni nouveau koko tawata kon ɗengal maɓɓe ngal fuɗɗike udditade yewta ɗin gongaji ɗi tawno harɗe yewtude ɗo ɗiɓe wonno yeddude c'est la seule nouveauté nouveauté goto ko on ɗon joni noon mi faala yen jentita ɗo peut-être dernier élément parce que kasori o inni o ina kanko ina kañum Alpha Condé woni ko andi fiɗin démolition ji joni noon anditen le 25 février plutôt conseil des ministres waɗuno ɗen andi aduno ɗon ɗon avortano parce que ari hawrende déjà fuɗɗiki entre maɓɓe kañum Alpha Condé e kasori mais le 25 février conseil des ministres waɗno mi faala yo heɗito ɗo parti on gokkuni ɗo kon kañum Aboubacar Silla yewti parce que ko kanko woni porte-parole du clan parce que na gouvernement jentito ɗon ɗo ko woli buu gokkuni ko yewti ɗon jentito ɗon kun ɗo yandi les hausses abusives et fantaisistes de prix sur le marché ainsi que notre projet destiné à sanctionner les actes d'insalubrité et de récidive d'occupation non autorisée des domaines et espaces publics. On y d'occupation abusive non autorisée des domaines et espaces publics. Le chef de l'État a invité à la mise en place d'une commission chargée d'initier une véritable réforme foncière dont la finalité serait de donner plus de garanties aux investisseurs tout en prévoyant des sanctions sévères à l'endroit des fonctionnaires indélicats reconnus coupables de cession illicite des domaines publics. Voilà. Rundo ko kanyum Alpha Condé wo jetti disposition ji be gandi no nyande ko aren yewtino ɗum o innuno ko koya wanno nde yewtere o inni kala ɓen ƴettunoɓe leyɗe yeeyi woɓɓe tawɓe hara konko ɓe yeeya ɗon ko de manière illégale o jaɓtay o wiwno kadi nyande go e vidéo go mo yewtuɗen ɗo holluɗen hondema hakkille makko ken jooɗaki o wi les maisons construites yewtuɗe wiɗe on dit une maison construite o wiwno ɗum ɗon kañum kadi o récupéray ma o bonnay il va détruire kanko ti o wowno ɗum joni noon o conseil de ministre ɗo conseil des moines en réalité parce que ɗe gandi e wi ko monastère ji ko moine ɓe no woni ton ina ministre ɓe o ko ɓe wiɗo conseil des ministres ko le 25 février waɗa ɓe yewti ɗo noon e nder ɗum ɗo wondema ɓe récupéray kala ko woni domaine de l'état ɓe jaɓta fiyo investisseur ɓe immo ara e mum joni noon ɗen andi e yewtino ñande goo ɗo wiwɗen ɓen foddunoɓe mo mbuuɗi ɓe rekkidi par ce que ɓe ndaari ɓe tawi ñande wanno conférence makko on ka wiwno ko forum d'investisseur ɓen ɓe rekkidi ɓe inni hande kadi ɓe investisata Chine e Russie no foddunomo mbuuɗi ɓe wi hande kadi waɗata mbuuɗi muɗum par ce que ɓe mari probléme ji maɓɓe ko ɗum o sikkuno o wowli ka haala ɗo o jonni instruction ji le 9 mars Ibrahima Kourma ɓay hakkilala himo mari tweet mo waɗi mo tawata yimen partage mo ɗo mo wi sous la direction acci mi jangana en tweet o moƴƴa e mi dara si mi wawa mo yitude ɗo
mi jangana e mako o wi nder ton kon o wi nder ton accu hakke ɗo parce que hande ɗo e waɗi o directement ɗo min ngari mi tawno tellement que ari ko yewtete ko ngarno ɗuɗi mi falno fop yo immo jango hawtidire waɗe yewtere nde wotere mi fala jangande e mo ɗo parce que mi partage anno mon ɗo le 9 mars o waɗunomo kañum Ibrahima Kourma taw ɗon iɗen andi Ibrahima Kourma ko kanko arditi o lanco cuuɗi e nder on déclaration makko on tweet o waɗi ɗon o inni sur instruction du PRG ko ɗum woni président de la République j'ai lancé le lundi 8 mars à Kagueleng l'opération de dégagement des encombrements physiques le long des rails o inni suivront Sanoya et Manéa le 9 mars au conseil des monarques wannoɗo ɗo ko watno ko le 25 février le 9 mars déjà o waɗi o tweet makko ɗo mo tawɗon ko le 8 ɓe fuɗɗi donc andi si lanɗo dogi mbatula wiray ɓay noon ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɗo kon fof sosoɓen o nani ko ɓe yewti kon o yiɗon kañum kadi mbuuɗi ala kasori kadi o yi ka fokkite ɗon ɓe sanji yewtere maɓɓe nden few kasori ko honno wi en ɗo ɓay wari o daroyke yeeso jama o inni hina kanko hina Alpha Condé woni ko andi fi ɗum ɗo yiltitoɗen ɗon noon ɗen andi Kourma ñande noddunoɗen ɗo monsieur Samba Sow o yewtuno o inni wondema kala ɓe marɓe kaydiji fi tereji maɓɓe ɗi yoɓe arɓe remboursay ɓe hawtidere noon ɗi yewtireji ɗo fop famon on ɗum famon Alpha Condé no waywa goɗɗo tuma yehi naato e nder hurgo reedu makko no dogude ɗen andi ɗi toilette ji portoɓen kamɓe hina ndiyam ɓe naatidata koko fittorte ɓe mari nder ton goɗɗo noon immo yaha naata ka hurgo haray mo hawji mo Moussa o ara o jooɗo o waɗa haaju makko on ha gasa o ndaarali dey si no woodi satalde o ndaarali ndiyan si no woodi o ndaarali si tawi ɗin mouchoir ji no woodi o gaynoya noon ha gasa hara noon o moƴƴini o raahike ɗo moƴƴa accon hakke yewtere nden ko fino famora moƴƴa o ndaaroya noon terlen ka ɗin mouchoir ji woniri ɗon o tawa ndiyan ala mouchoir ji ala o gaynino wadde ko watta ko na juuɗe makko ɗen o fittirta na conci makko ɗin o fittirta o jooɗo noon hande kadi ka poɗon mo jiɓi ko honno waɗata ko ɗon Alpha Condé e konu muɗum gon hande fewndi joni noon enen population o walli remɓe ndiyam faabo remɓe catale faabo remɓe lince ko ɓe laɓɓinora ɗum noon wonɗe waɗirde ɗum noon naafi maɓɓe kamɓe par ce que hurgol ngon ko ma goɗɗo naata nder ton si ɓe woni ɗon kadi ndin luuri ɗon moƴƴanta en enen kawtal ngal ko ɗum waɗi si oya vidéo men feƴƴunoɗo yewtuɗen andinɗen nden tampere nde ɓe wino arde ton enen ko yen heblano nde ha woɓɓe landi ɗon question ɓe ni se waɗi ɗum noon ko ɗum woni Alpha ala yiwde ton ko ɗum woni o neɓay ton o woye Alpha na wonɗo e luttude ɗon puisque noon ala luttude ɗon ɗen andi duwaɓe arde nder ɗon hiɗen duwaɓe nettoyande ɗon laaɓa moƴƴa ɓe hewta ɓe tawa ko laaɓi ko ɗum wonɗen e wadde ɗo ni hande donc vidéo on o juuti ɗen andi ko 1 heure de temps halduɗen e waɗay hare ɗen darade ɗo hande janngo o dernier point ɗo o parti ɗo yewtere nden entre maɓɓe ɗin audio ji feƴƴinoteɗi ɗo si Allah jaɓi e kadi on décryptage mo waɗeten ɗon yaltine yewtereji ɗi ɓe wowli ton on tigi publiquement e situation ko fewndi janngo e waɗa e ɗum si Allah jaɓi janngo kadi ko ɗum waɗeten ɗo no woodi déclaration important jom mo waɗata ɗo kono ɗum ɗon mi ala juutinde ɗum ɗon on ha mi découragé na woɓɓe goɗo janngo aray no woodi ɗo komi yewtoyta on ɗo fi aray suuma e on si Allah jaɓi e konko tawata kadi haray hino woodi ko fukkitanɗen ɗo ko wonɗen e wadde par ce que ɗen andi e wino ko waɗata o koye suuma e on ɓe marɓe hakkille haray ɓe faami ko ɗum haray woni komi ƴurɓinde ɗo haray on fof o weltanama hande ɗo min daara koyen jelo woni e daarude ɗo voilà wow hande on est 4674 personnes iɗen andi assemblée générale on waɗali mo ko e waɗimo ɗo haray mi hiwro kañum alaji selluɓe tourné fewdo ɗo ka intérieur toon mi salmina on fof mi jarna on mi weltano on haray janngo yiɗen fottude ɗo mi torike on onon ɓe arɓe ɗo yo taw hara ɓe ɗuytetake janngo direct meɗen o wiɗen ko 19h30 temps universel ko ɗum woni 21h30 heure de France haray fi wata jama on en niɓɓinanɓe moƴƴa haray janngo ko ɗo wonɗen wadde direct meɗen o haray donc soyez très mobilisé ɗuuɗe moƴƴa mi yiɗo Diallo Aziz Bappa Aziz haray mi weltanike ma moƴƴa mi weltike kadi yugol ma ɗo madame Bari haray salminama wana noon kañum kadi madame Binta Sikari o mi yi kadi o arti hakkundeji meɗen donc ɗum woni empêchement mo jogino on iwi haray on fof o weltanama yo Allah wonu ballo meɗen hawrinde e sawaba wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh